बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल आसान टिप्स में खुश आमदीद। ज़्यादातर लोग मुझे मैसेज करते हैं और कमेंट में भी बताते हैं क्या मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बता दूं जहां पे हम फ्री में माइनिंग कर सकें, जिस तरह पाईता अभी भी है, सिद्रा है, बॉन्डेक्स है, मुख्तलिफ है। इस तरह पहले एक आईएस नेटवर्क था। अभी आईएस नेटवर्क ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ये वाला, जिसका नाम है सील सेंड। तो हम सील सेंड को किस तरह इस पे अकाउंट बना सकते हैं और किस तरह इसको माइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो में भी रेफरल कोड नज़र आएगा, उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रेफरल कोड के बग़ैर कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आपने आना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह आएगा ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में। यहाँ पर ये शो होगा, यहाँ पर समीन 233 यानी मेरा रेफरल कोड, इसको आपने कॉपी करना है और उसके बाद आपने सीधा यहाँ आना है, गेट ऑन गूगल प्ले पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ओपन यहाँ लिखा है, आप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना जीमेल देना है और इसके नीचे एक बटन है पूरा, इस पे एक लॉगिन भी लिखा है और साइन अप भी लिखा है। लॉगिन और साइन अप का फ़र्क ये होता है, यहाँ तो दोनों एक ही बटन पे है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। लॉगिन हम तब प्रेस करते हैं जब किसी वेबसाइट, किसी प्लेटफॉर्म में हमारा कोई अकाउंट हो, ऑलरेडी बना हो, तो तब हम लॉगिन क्लिक करते हैं। और अगर हम नया बनाना चाहते हैं ना, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में, उस पर हमने साइन अप क्लिक करना है या रजिस्टर। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर अपना जीमेल ऐड करेंगे। मैं अपना जीमेल लिखता हूँ यहाँ पर मैंने अपना जीमेल लिख लिया। इसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जीमेल को 3 हिस्सों का एक कोड आएगा, कंफर्मेशन कोड। आपने इसी जीमेल में जाना है। यहाँ पर आपने जो जीमेल लिखा है, इसी जीमेल के इनबॉक्स में आपने जाना है। अपने जीमेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपने जीमेल पे क्लिक करें। जीमेल में आपको एक मैसेज आया होगा, यहाँ पर जीमेल में क्लिक करते यहाँ पे देखिए ऊपर आईएस लैब से कंफर्मेशन कोड आया है, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं हाइड करता हूँ क्योंकि फिर यूट्यूब इस वीडियो को ब्लॉक करता है। आपने वहाँ से ये 3 हिस्सों वाला कोड कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपका ये अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाने के बाद यहाँ पर वेलकम टू सील सेंड आ गया। आपने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप अगर आप ऊपर पढ़ना चाहें पढ़े, इसमें पूरा मालूमात है, लेकिन बस हम नेक्स्ट करते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ पर आपने अपना नेक नेम देना है। जिस तरह मेरा नाम समीनुल्लाह है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये नेक नेम है। मैं यहाँ पर सिर्फ अफरीदी 233 लिखता हूँ। नेक नेम आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहे, लेकिन नेक नेम में स्पेस ना हो, ये एक साथ लिखा जाता है अक्सर नेक नेम। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये नाम ऑलरेडी किसी और ने लिया है, तो यहाँ पर इस तरह नाम लिखना है ताकि इस नाम पे कोई और ना हो। मैं ये लिखता हूँ, ये हो गया। इस तरह नेक नेम हमेशा एक बंदे के लिए सिर्फ एक ही यूज़ होता है, एक बार। अब यहाँ पर हमें फ्री में 500 ये कॉइन दे दे। आपने यहाँ पर कंप्लीट पे क्लिक करना है। कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मतलब कि आप ज्वाइन करो टेलीग्राम। अगर टेलीग्राम है तो ठीक है, वरना कैंसिल भी कर सकते हो। तो आपने इस पे क्लिक करना है।
اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹیلی گرام پہ کلک کرنا ہے اور جسٹ ون اس پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کو یہاں پر آپ کا ٹیلی گرام آئے گا۔ میں نے آلریڈی جوائن کیا ہے، آپ واپس آ جائیے، پھر دوبارہ اسی ایپ میں یہاں پر ویریفائی کا آپشن آئے گا، ویریفائی کرو اور کلوز کرو، بس یہ کام تھا آپ کا۔ پھر یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹیوٹوریل دکھاتا ہے، پہلے یہ اور پھر دوبارہ یہ ہوگا سارے، اس میں کافی ٹائم لگے گا، تو ہم اسکیپ آل پہ کلک کرتا ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تفصیل سے تو پھر ایک پہ کلک کر سکتے ہیں، جس طرح نیکسٹ اسٹیپ پہ یہاں پر جو بھی لکھا ہے یہ ہوم بٹن کے بارے میں لکھا ہے، پھر ہم اگر نیکسٹ کریں تو دوسرے آپشن کے بارے میں لکھا ہوگا، پھر تیسرے، لیکن اس سے کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا، تو ہم سیدھا یہاں پر اسکیپ آل پہ کلک کرتے، تو بس یہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا۔ اور یہاں پہ آپ نے دوبارہ پھر صرف ڈیلیٹ اس کو کلک کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ سے ویریفیکیشن مانگا جا رہا ہے، ویریفیکیشن بھی بہت آسان ہوتا ہے، آپ نے اس ایگری پہ کلک کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بعد میں اگر یہاں پر مطلب آگے نہ جائے تو پھر آپ دوبارہ کر بھی سکتے ہو، اچھا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ تو آسان طریقہ بنانے کا، اور امید ہے سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ اور پھر بھی یہ دیکھو، اگر ویریفیکیشن مانگے اس پہ کلک کرو اور یہاں پر ایگری سیل سینڈ پر دوبارہ یہاں پر کنٹینیو پہ کلک کرے، یا کنٹینیو پہ کلک کرے، اوپر پاکستان سلیکٹ کرے، انڈین ہو تو انڈیا لے کے، بنگلہ دیش ہو بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان جو بھی ہو، کنٹینیو پہ کلک کرے اور یہاں پر اس پہ کلک کرے، اس نیچے والے پہ، اور اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے، تو یہ آپ کا ویریفیکیشن شروع ہو جائے گا۔ پھر ایلو ایکسس پہ جب آپ کرے گا تو یہاں پر کیمرہ اوپن ہو جائے گا، کیمرے میں پھر آپ نے اگر وہاں پر بتائے کہ آپ نے ہنسنا ہے تو آپ نے ہنسنا ہے، نہیں یا ادھر ادھر دیکھو جو بھی ہے نا، تو یہ آپ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر پوچھا جائے گا اس میں۔ ابھی یہاں پر دیکھو، یہاں پھر کہہ رہا ہے کہ میک شور یو ہیو اے ہائی کوالٹی ویڈیو، آپ کا کیمرہ صاف ہو، ہائی کوالٹی ہو، ہیو گڈ لائٹنگ، روشنی ہو صحیح زبردست، کلیئر بیک گراؤنڈ، کچھ ایسا نہ ہو کہ پیچھے بندے بیٹھے ہو یا صحیح جگہ نہ ہو، تاریکی میں نہ ہو، تاکہ آپ کا چہرہ صاف نظر آئے، اور یہ نو بلری اور فوگی ویڈیوز، کوئی دھند وغیرہ اور بلر وغیرہ اس میں نہ ہو، کلین کیمرہ لینس، کیمرہ آپ کا صاف ہو، اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو کنفرم کرے کہ کیمرہ اوپن ہو جائے گا، پھر اپنے فیس کی ویریفیکیشن کرو، تو بہت آسان سا اسٹیپ ہے، امید ہے سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ اور مزید ایسے آسان ٹپس کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔